Dobrze. Jak wyglądała twoja ścieżka kariery? Czy uczyłeś się w jakiejś szkole klasycznej, czy jesteś może samoukiem? Donc ta carrière, il a commencé comment en fait? Tu as fréquenté une école des beaux-arts ou c'est vraiment toi qui as appris à dessiner? Oui, j'ai fréquenté une école. C'est une école d'hôtellerie en fait. Je voulais être dessinateur, mais je me suis destiné à la cuisine parce que j'étais assez mauvais élève. Et à un moment donné, il fallait faire un choix. Donc j'étais obligé de choisir le premier métier qui venait et j'ai donc opté pour la cuisine, qui ne me plaisait pas du tout. C'était... Tu me permets de... Ah si, je peux parler. Merci. Tak naprawdę zacząłem uczyć się w szkole gastronomicznej, nie byłem zbyt dobrym uczniem i dlatego wybrałem zawód taki pierwszy, lepszy z brzegu. Oui, tu peux continuer. Donc, c'est un parcours assez atypique, car quand on n'a pas fait d'études dans ce métier et qu'on habite dans un trou perdu dans le sud de la France, un petit village, c'est pas évident pour percer. Alors, du coup, moi, je suis monté à Angoulême, le Festival international de la BD, pour rencontrer des éditeurs, avec mes dessins sur le bras. To tak naprawdę nie była dosyć typowa ścieżka kariery, szczególnie, że nie było wyboru, jeśli chodzi o szkołę, biorąc pod uwagę to, że mieszkałem w małej miejscowości na południu Francji i tak naprawdę pierwsze zetknięcie z komiksem miałem, z rysowaniem miałam na festiwalu w Angoulême, na który pojechałem spotkać się z autorami, z moimi planszami, z moimi rysunkami pod pachą. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur, Emmanuel Proust, qui m'a donné ma chance. J'avais déjà travaillé localement pour un petit éditeur dans le sud de la France. Et grâce à ça, il a pu voir que j'étais capable de tenir la distance sur un an pour travailler sur un album. Il m'a proposé de travailler avec un cinéaste qui s'appelle Georges Lautner, qui est très connu en France. Et du coup, il m'a dit, si tu veux essayer de travailler sur son scénario, moi j'étais super content. J'ai dit, waouh, première BD, on me propose un scénariste incroyable, j'adorais ce film. Et j'ai mis une semaine je crois, à faire 4 planches pour vraiment être sûr qu'il me prendrait, quoi. Spotkałem twórcę filmów. Il s'est appelé comment le cinéaste que tu as rencontré? Georges Lautner. Georgesa Lautnera, który poprosił mnie o nawiązanie współpracy, zapytał, czy mogę napisać scenariusz. No i dla mnie to było takie wielkie wow, ponieważ taka osoba prosi mnie o nawiązanie współpracy, to było super. Qu'est-ce que tu voulais savoir de plus? William pyta mnie, co bym chciała więcej wiedzieć. Co byś chciał więcej wiedzieć, Marcin? Pierwsze profesjonalne komiksowe zlecenie. Et ta première œuvre professionnelle, je dirais, c'était quoi? Alors, j'avais un ami qui était passionné de médiéval, qui avait construit des maquettes de châteaux et qui voulait absolument faire une BD avec moi. On va couper, d'accord? Przepraszam, wygrywamy się cały czas. Poznałem osobę, która była kompletnie wielkim fascynatą średniowiecza. Robił makiety, najróżniejsze inscenizacje. Oui? Donc, il me propose de travailler sur ce scénario. C'était la guerre de 100 ans, avec des chevaliers, tout ça. Poprosił mnie o rozpoczęcie pracy nad scenariuszem o wojnie 100 ans, 100-letniej. Rycerze i te sprawy. Donc vraiment éloigné du monde des sisters, ça n'avait rien à voir. C'était un dessin très réaliste, impliqué, avec beaucoup de documentation. I tak naprawdę to nic nie miało wspólnego z tym, co później robiłem, czyli Sisters. Tam były bardzo takie realistyczne rysunki,
tworzone na podstawie dokumentów analizowanych. Et donc au début, j'ai refusé, I na początku tak naprawdę odmówiłem, parce que j'avais peur. bo się bałem. Et du coup, comme moi je travaillais, j'avais un métier, je faisais des petits boulots, un métier pas passionnant du tout. Tylko? Je faisais des canapés, je construisais des canapés. Okej, donc przepraszam Państwa. Wtedy już tak naprawdę miałem co robić, miałem swój zawód, robiłem takie małe rzeczy, pozwoliłam sobie dopytać. William pracował jako osoba tworząca meble, kanapy dokładnie, les canapés. Et donc voilà, donc c'est pas évident parce que j'ai travaillé 10 ans dans cette factory, dans cette entreprise. Et de se dire qu'on va tout abandonner pour se mettre à la BD, voilà, on réfléchit quand même. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, no bo już od 10 lat pracowałem w tej fabryce mebli i teraz miałem wszystko rzucić po to, żeby zająć się komiksem. Mais je savais que c'était ma destinée car j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu être auteur de BD, c'était mon envie. Et je savais qu'un jour, tôt ou tard, j'y arriverais si je me donnais les moyens et si j'avais le courage d'abandonner mon travail qui ne me plaisait pas du tout, quoi. I tak naprawdę jednak zdecydowałem, że tak, ponieważ wiedziałem od dziecka, że chcę się zajmować, że chcę rysować komiksy i wiedziałem, że to jest przeznaczenie i że ten dzień nadejdzie, kiedy zacznę pracować z komiksami. Et de là, du coup, j'ai donc travaillé sur cette BD, ce qui m'a permis de démarcher auprès des éditeurs. I zacząłem sur la guerre. Oui, sur la guerre. Więc zdecydowałem o tym, że zacznę pracować nad komiksem o wojnie stuletniej i to tak naprawdę pozwoliło mi poznać środowisko i wydawców. C'était passionnant parce que je me suis beaucoup documenté, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, sur la guerre de 100 ans, j'ai de dessiner des chevaliers, des chevaux, j'adore dessiner réaliste aussi. I tak naprawdę zacząłem dużo przeglądać dokumentacji, zacząłem rysować rycerzy, zacząłem rysować konie. Tak naprawdę bardzo lubię rysować takie rysunki realistyczne. Et du coup, j'ai pu rencontrer mon éditeur national cette fois, puisque ça c'était une BD locale. I wtedy właśnie poznałem mojego wydawcę lokalnego. Et de là, je travaille donc avec Georges Lautner. Nous avons sorti 2 albums qui n'ont pas marché du tout. I zacząłem pracować z moim wydawcą i wydaliśmy 2 albumy, które tak naprawdę nie odniosły dużego sukcesu. Donc de là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va arrêter? Est-ce qu'on va retourner à son ancien travail? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Heureusement, mon épouse qui est là avait un travail, elle était infirmière. Voilà. I wtedy właśnie zacząłem sobie zadawać pytania, czy warto kontynuować to, co robię, czy jest sens. Tak naprawdę zastanawialiśmy się z moją żoną, która tam siedzi, która wykonywała zawód pielęgniarki. I on parle de vous. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais on la voit partout, on la voit surtout dans le dessin animé, en train de crier après les sisters. Tu peux répéter, s'il te plaît, pardon? Non, je disais qu'on la voit dans le dessin animé, alors qu'elle est plutôt réservée. Et maintenant, les gens ils viennent lui demander des dédicaces parce que c'est la maman des sisters. Ah, d'accord, donc przepraszam, tak naprawdę żona Williama jest bardzo nieśmiała i nie lubi się tak pokazywać, a teraz wszyscy tak naprawdę do niej podchodzą i mówią, że chcieliby poznać mamę Sisters. Et donc on en était où? On en était donc après j'ai fait des couleurs pour d'autres dessinateurs parce que je n'arrivais pas à vivre de mes premiers albums. On m'a proposé de mettre en couleur pour des Agatha Christie, des bandes dessinées, des polars. Donc pendant un temps, pour arriver à vivre du dessin ou du métier de BDiste, j'ai fait des couleurs pour d'autres dessinateurs. I w tym momencie po to, żeby zarobić na życie, zdecydowałem zacząć kolorować rysunki wykonywane przez innych rysowników.
Kolorowałam na przykład część serii Agatha Christie. Et puis j'en avais assez parce que moi, ma passion c'est le dessin, j'aimais la couleur, mais à un moment donné, c'est frustrant de travailler pour d'autres dessinateurs, on a envie de dessiner. En plus, je voyais tous les défauts, des fois je me disais, c'est quoi ce dessin? Moi je ne pouvais pas dessiner à sa place, et moi j'avais envie de dessiner, de faire mes propres albums, et je voyais que c'était pas possible, donc je déprimais totalement. I tak naprawdę bardzo mnie to frustrowało, ponieważ no, kolorowałem pracę, pracowałem nad pracami wykonanymi już przez innych rysowników i tak sobie czasami mówiłem, że właściwie to ja bym to inaczej narysował, mógłbym rysować tak naprawdę za nich i byłem cały czas tak naprawdę tym wszystkim trochę przybity. Donc, bon, c'était pas une grosse dépression. Całe szczęście nie była to depresja. J'étais juste un peu triste, voilà, mais j'ai quand même continué donc, à faire des illustrations. Et puis un jour, j'ai vu mes filles se disputer. No i tak naprawdę no, byłem cały czas bardzo przybity tym, ale jednak kontynuowałam tę pracę i któregoś dnia zobaczyłem dziewczynki, które się kłócą. Comme toutes les petites filles. Tak jak wszystkie kłóciły się, tak samo jak wszystkie małe dziewczynki. Voilà. Donc il y a des parents dans la salle, j'imagine qu'ils connaissent aussi. Jest tak, widzimy rodziców na sali, więc zakładamy, że wiecie Państwo, jak dziewczynki małe się potrafią kłócić. Voilà. Donc elles se disputaient beaucoup, puisqu'elles ont 4 ans d'écart. Donc Wendy, à l'époque, avait 12 ans et Marine avait 8 ans. I to wtedy było jak Marine elle avait 2 ans, wtedy 8 ans, Marine. 8 ans. Et Wendy, Elle est plus âgée. Wendy plus âgée, Wendy à l'époque du premier album, elle avait 12 ans. Czyli wtedy, kiedy powstawał ten album, Marine miała 8 lat, a Wendy miała 12. Et en fait, elles se disputaient souvent, mais elles sont très complices. Tak naprawdę one się często kłóciły, ale jednak są bardzo zgrane. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire des illustrations et les mettre sur un blog. À l'époque, la mode, c'était les blogs, les forums. Et j'ai dit, tiens, je vais mettre leur vie quotidienne. Je leur demandais leur avis, bien sûr. Et je me suis dit, je vais dessiner leur vie quotidienne sur un blog et voir si ça plaît ou pas. I stwierdziłam, że czemu by nie porysować, nie narysować takich małych dziewczynek. Wtedy w tamtych czasach były bardzo popularne blogi, fora i zdecydowałem się umieścić moje rysunki na właśnie takim blogu i zobaczyć, czy to zadziała, czy się spodoba. Et donc ça a plu. No i się spodobało. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un album? Pourquoi tu ne proposes pas un éditeur? Tu fais la couleur de dessinateur, c'est pas normal, nanana. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, c'est vrai quand même. Alors j'ai demandé à Wendy et Marine, j'ai dit, si un jour un éditeur voilà, me propose de faire un album sur votre vie, parce que c'est vraiment leur vie, hein, c'est leur chambre, voilà, donc on reconnaît leurs amis, tout ça. Et elles m'ont dit, ah ouais, génial, vas-y papa, fonce, voilà, propose. No i wtedy właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy by nie narysować. Zaczęto mi też pytać, dlaczego właściwie bym nie chciał spróbować narysować tak naprawdę nasze życie i życie dziewczynek, czyli ich pokój, ich perypetie. Et donc là on était toujours à l'état de blog. I wtedy jeszcze cały czas byliśmy na etapie blogu. Et puis j'ai sauté le pas, j'ai envoyé plusieurs mails à plusieurs éditeurs. No i stwierdziłam, że wyślę kilka maili do kilku wydawców. Mon ancien éditeur lui proposait donc de sortir la bande dessinée dans des magazines, une page mettons par semaine dans des magazines féminins. Et ça me plaisait pas. Je voyais pas l'intérêt en fait. C'était pas trop, ça faisait pas trop BD, c'était des dessins, des strips comme ça. Et du coup, j'ai envoyé donc, à plusieurs éditeurs. Et le premier qui a répondu, c'était Bamboo. Oui. Donc, mój ówczesny wydawca zaproponował mi publikowanie raz w tygodniu jednej planszy w takim tygodniku dla
dla kobiet i tak naprawdę nie podobała mi się ta wizja i ta opcja, ponieważ to nie za bardzo był komiks, tylko raczej jakieś takie paski w czasopiśmie i wtedy właśnie skontaktowało się ze mną wydawnictwo Bambus. Bon. Donc il m'a appelé de suite, il m'a dit je veux absolument que tu viennes chez moi. I wtedy właśnie powiedziano mi, że koniecznie chcemy, abyś do nas przyszedł i z nami zaczął pracować. Parce que lui a des enfants, il a 2 garçons. Wydawca, z którym rozmawiałem, też ma dzieci, to są 2 chłopcy. Et il retrouvait les mêmes situations, donc que ce soit des filles ou des garçons. Bon, souvent on me dit, je reconnais parce que les personnes qui viennent me voir en dédicace sont des filles et ils me disent, je vois, c'est exactement ce qui se passe à la maison, mais aussi, voilà, donc quand ils ont des garçons-filles, c'est exactement pareil, c'est les relations conflictuelles dans la fratrie, c'est ça. I wtedy właśnie jakby też widział mój wydawca przyszły takie same zachowania tak naprawdę. Nieważne było, czy to byli chłopcy, czy były to dziewczynki, widać było po prostu tą napiętą, konfliktową relację pomiędzy rodzeństwami. Il a édité le premier album à 20 000 exemplaires, ce qui est énorme. Pierwszy album został opublikowany, wydany w 20 tysiącach egzemplarzy, co jest tak naprawdę bardzo dużą liczbą. Surtout pour un premier album. Szczególnie jeśli chodzi o pierwszy album. Il faut savoir qu'en France, une BD est éditée à hauteur de 5 000 exemplaires en moyenne. Trzeba wiedzieć, że we Francji standardowo najczęściej wydaje się pierwsze części w nakładzie 5000 egzemplarzy. Voilà. Et puis après, si bien sûr la bande dessinée rencontre le succès, bon, ça peut monter. Par exemple, Astérix, c'est 2 millions d'exemplaires à chaque album. Okay. Jeśli oczywiście seria staje się popularna, to wtedy wzrasta liczba wydanych egzemplarzy. Na przykład Asterix to jest około 2 milionów egzemplarzy na część. Donc moi je me suis dit c'est pas possible, on peut jamais vendre. Il a tiré, il va les jeter quoi. Je dis moi avant je vendais 2000 albums, là 10 fois plus. Je me suis dit c'est incroyable. Et non, le premier album a de suite été épuisé. En un mois ou 2, on a vendu la totalité. Ils l'ont réimprimé, donc c'était vraiment un succès. C'était surprenant quoi. I tak naprawdę wtedy sobie powiedziałam, że no trochę bez sensu, że aż 20 tysięcy egzemplarzy, no nigdy tego nie sprzedamy i do tego jeszcze będziemy to wyrzucać, a rzeczywistość okazała się zaskakująca, ponieważ nakład cały sprzedał się po 1-2 miesiącach, no i musieliśmy dodrukowywać jeszcze komiksy i odniosły tak naprawdę sukces. Voilà, donc là d'album en album, ça marche de mieux en mieux. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette série et je ne me lasse pas. Donc c'est vraiment un plaisir en même temps de travailler avec Cazenove, qui est mon co-scénariste. I tak naprawdę seria Sisters istnieje już, wydawana jest od 10 lat i no, cały czas dużymi nakładami, plus uwielbiam pracować z moim współscenarzystą Cazenove. Christophe, il s'appelle? Oui, Christophe. Christophe Cazenove. Qui fait il a énormément de séries. Ah d'accord, il travaille en même temps sur, je crois, une quinzaine de séries en même temps. No i Christophe ma bardzo dużo tak naprawdę, tworzy serii, pracuje w jednym czasie, znaczy jednocześnie, przepraszam, nad około 15 różnymi tytułami. Voilà. Donc c'est une collaboration qui se passe très bien et pour rien au monde je changerai de scénariste. C'est vraiment, on est amis et on a le même âge. Et donc on s'entend très bien, on a beaucoup de points communs, ce qui fait que c'est une osmose en fait. C'est pour ça que les planches coulent de source quand je travaille sur des pages. Voilà, je sais que les découpages qu'il m'envoie correspondent à l'envie que j'ai de faire des albums.
Współpraca układa nam się wspaniale i tak naprawdę no, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy też w tym samym wieku. Nigdy nie zmieniłbym współpracownika. Plansze, które mi wysyła, jakby idealnie współgrają z tym, co ja sobie wymyśliłam wcześniej. Et donc nous en sommes au tome 13 en France. En France, nous en sommes au tome 13. 13. Voilà. Déjà? Alors que j'ai vu qu'ici, il y a le tome 11 qui était plus au mois de décembre. Czyli we Francji, no, pracujemy nad tomem 13, a w Polsce mamy który 10? 10. A już tam jest 13. Voilà. Il est en train d'être créé ou Il est fini. Jest skończony. Prêt à imprimer. Et il sort en novembre en France. Et donc après, j'espère qu'un jour sortir en Pologne aussi. Wyjdzie w Francji w listopadzie, ten 13 tom. Już jest gotowy do druku. A spin-offy serii Sisters? Spin-off. Les spin-offs, donc alors voilà. On travaillait sur la série, et puis comme je vais assez vite, on avait un peu de temps pour travailler sur donc, des spin-offs comme Super Sisters par exemple, ce qui me permettait de changer d'univers, de dessiner autre chose dans leur quotidien. Par exemple, les filles allaient sur une planète avec un vaisseau spatial, elles se battaient contre des monstres, des dinosaures, tout ça. Donc là, je me faisais plaisir et ça me permettait voilà, d'éviter une certaine lassitude de faire autre chose, tout en gardant voilà, le côté fratrie, les sœurs qui se disputent, avec le même caractère, mais dans un univers fantastique. Tak naprawdę, no tak, spin-offy powstawały, zostawałem cały czas w tym samym jednak świecie i tematyce. Jednak odbiegałem od tego standardowego jakby podejścia. Dziewczynki były cały czas obecne w serii, były bohaterkami, ale jednak były na przykład bohaterkami na innej, obcej planecie w kosmosie. C'est de la fiction, elles n'ont pas de super pouvoir dans la vie. Je dis c'est de la fiction, elles n'ont pas de super pouvoir dans la vie, c'est une pure fiction. No i tak naprawdę tutaj chciałabym zaznaczyć, że to jest, te wszystkie spin-offy to jest fikcja, dziewczynki tak naprawdę nie mają takiej władzy jak tam w rzeczywistości. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne les spin-offs, après on a fait des produits dérivés comme sur la cuisine. No i spin-offy, a potem też zdecydowaliśmy się na tworzenie jakby tytułów pobocznych, czyli na przykład kuchnia Sisters. Sur la cuisine, sur les chiens. Sur les chiens? Les chiens des sisters. Czyli o kuchni, o pieskach dziewczynek. Donc ça commence à bien faire, je dis oh là ça va trop loin, après on va faire les hamburgers des sisters, les petits chats des sisters. Je me disais, j'ai pas envie de ça, j'ai vraiment envie de garder la série des sisters. Pourquoi pas Super Sisters, mais après trop de produits dérivés, j'avais peur que ça tue la série. Donc j'ai dit stop. J'ai dit ça va gâcher la série. J'avais peur que ça gâche la série de faire trop de produits dérivés comme ça. Zdecydowałam, no powstawały te wszystkie tytuły poboczne, ale w pewnym momencie powiedziałam stop, że nie chcę już dalej jakby rozrzedzać serii. Nie chciałem, żeby te produkty, tytuły poboczne przysłoniły serię. Super Sisters? Super Sisters, ale reszta no, powiedziałem, że już nie, że koniec. Et c'est là que j'ai proposé un autre projet à mon éditeur Bamboo. I to wtedy właśnie zdecydowałem o tym, że zaproponuję, że sugeruję mojemu wydawcy Bamboo nowy projekt. Tout en gardant bien sûr les sisters sur le coude, c'est-à-dire j'allais travailler sur 2 albums en une année. Sur 2 albums. C'est-à-dire sur un sisters et puis sur le projet que... I założenie było takie, że będę pracować rocznie nad 2 równoległymi jakby albumami, czyli Sisters i ten drugi projekt. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est?
No i co to jest ten projekt? C'était un petit personnage que j'avais créé sur un blog, donc à l'instar des Sisters, pareil. I to było o postaci, która została stworzona na blogu. Et c'est donc un zombie. I to jest zombie. Donc j'ai créé ce personnage il y a 10 ans. Donc souvent on me dit ouais tu vas vouloir faire comme Robert Kirkman, la mode, les zombies, tout ça. Non, moi j'aime les zombies depuis que je suis gamin. Donc c'est un peu un paradoxe avec la bande dessinée des Sisters. C'est vraiment différent. Là c'est Fleur Bleue. Et puis l'autre petit zombie c'est vraiment de la BD corps assez violente avec, gardant un côté humoristique quand même. D'accord. No i wtedy mi zarzucano też tak trochę pójście razem z modą, no bo wtedy, kiedy powstawał projekt, były bardzo właśnie modne zombie, takie klimaty koszmarne, natomiast ja powiedziałem, nie, wcale nie, to nie jest tak, że ja idę z modą, ja lubiłem zombie odkąd byłem dzieckiem. No i tam cały czas jest jakby inny zupełnie nastrój w tym komiksie, ale cały czas jest to komiks bardzo humorystyczny. Ouais. Et donc la série, eh bien, il y a eu le tome 1 donc, de T-Zombie. Et bon, ça a marché aussi, pas autant que les Sisters, parce que les gens se reconnaissent peut-être moins dans cet univers-là. Mais j'étais déjà très content de travailler sur autre chose, tout en gardant les Sisters. Par exemple, je travaille sur les Sisters de février à août. Je prends un peu de vacances quand même pour me reposer. Je vais au soleil. Et ensuite, je travaille sur T-Zombie de septembre jusqu'à Noël. Ouais, voilà, j'arrive à travailler jusqu'à Noël. Okay, i tak naprawdę pierwszy tom T-Zombie wyszedł. No i ustaliłem sobie taki tryb pracy, że od lutego jusqu'à août, tu m'as dit? Non, jusqu'à fin juillet, après août, moi je m'en vais au soleil. Czyli od lutego do końca czerwca pracowałem nad Sisters, potem wypoczywałem i potem od września do grudnia, aż do świąt Bożego Narodzenia tak naprawdę pracowałem nad T-Zombie. Voilà, donc j'ai la chance donc, de pouvoir prendre des vacances. Parce que la série Les Sisters marche bien. Il faut savoir que dans notre métier, on n'a pas de congé payé. C'est pas comme quand on travaille à l'usine, ça. On se repose, mais on se repose à nos frais, quoi, comme les artisans. Nous sommes des artisans. Całe szczęście mogłam sobie pozwolić na wakacje, ponieważ seria Sisters bardzo dobrze się sprzedawała, jest bardzo popularna. No i tak naprawdę to jest bardzo komfortowa sytuacja, biorąc pod uwagę, że w naszym zawodzie jednak jest tak, że nie mamy zawodów, urlopów płatnych, tak jak na przykład pracujący w fabryce, więc tutaj mogłam sobie pozwolić na urlop. Voilà, donc là je suis en train de travailler sur le 3e tome de T-Zombie jusqu'à Noël. Jestem teraz w trakcie pracy nad 3. tomem T-Zombie. No i założenie jest, że będę pracowała nad tym do świąt Bożego Narodzenia. Tu as commencé en septembre. J'ai commencé en septembre, ouais. Et je sais pas si T-Zombie est édité en Pologne ou pas? Czy T-Zombie jest tak, tutaj jest T-Zombie. A T-Zombie c'est en français en fait. C'est encore en français. Czy to jest już w Polsce? Nie, jeszcze. Non, c'est pas encore. C'est dommage. To szkoda. Un jour j'espère. Miejmy nadzieję, że któregoś dnia. Mówiłeś właśnie, że masz podzielony rok na pracę nad 2 albumy. Ile zajmuje Ci w takim wypadku zrobienie jednej strony takiego komiksu? Donc tu nous as dit que tu travailles en fait, l'année c'est divisé en 2. Donc c'est un temps vraiment, oui, c'est ma question en fait, pardon. Donc c'est un temps, 2 tomes par an. Donc normalement une planche, ça te prend la création d'une planche, ça te prend combien de temps environ? Il me faut 2 jours et demi à peu près sur une page pour Sisters. Et pour T-Zombie, je mets un peu moins de temps puisque j'ai donné la couleur à Elodie Jacquemart, une coloriste. Voilà, et ça me permet de travailler sur 2 séries comme ça. Je fais la couleur donc, sur les Sisters. Et le fait de donner mon travail à une coloriste, ça me permet de faire 2 albums par an. Czyli jeśli chodzi o Sisters, to około 2,5 dnia.
I tutaj robię kolory też. Natomiast jeśli chodzi o Kizombi, to oddałem kolorowanie mojej, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, kolorystce pani Elodie Jacquemois. Voilà, je traduis ici. Voilà. A propos jeszcze Sisters, jak wygląda Twoja praca ze scenarzystą Christophem Kazanowem? Jak jest jakaś burza pomysłów, wymyślacie żarty, gagi i bohaterek? Comment ça se passe ta coopération avec Cazeneuve? Vous réfléchissez ensemble ou Alors pour les albums, je lui propose un thème. Par exemple, je vais prendre un thème sur le sport. Parce que mes filles ont fait beaucoup de sport quand elles étaient plus jeunes. Un album, elles ont fait par exemple une course, ça s'appelle la Nawak Run, donc c'est une course d'obstacles. Czyli jeśli chodzi, podaję jakiś temat, tematykę tomu, na przykład jest to sport, bo moje córki uprawiają bardzo dużo sportu, ostatnio na przykład biegi z przeszkodami. Voilà. Et donc ça part toujours d'une anecdote. Là c'était Wendy qui tenait absolument à faire cette course et qui, dans la vraie vie, et qui a dit à Marine, allez viens, non, Marine elle l'a un peu forcé, puis elles sont revenues pleines de boue, d'égratignures et tout. Et je me suis dit, bon mais allez, j'ai le thème pour le prochain album, du coup j'ai envoyé à Christophe le thème, avec des gags, des anecdotes, voilà. Donc moi je fais pas le découpage, j'envoie juste un thème, et lui à partir de là, après il crée des gags, selon les situations, je fais des gags aussi avec lui, donc on travaille vraiment en symbiose d'après le thème que je lui donne. Tak naprawdę wszystko bazuje, każdy tom na jakiś wychodzimy, punktem wyjścia jest anegdota, czyli na przykład w przypadku sportu było wydarzenie, kiedy dziewczynki poszły na te biegi i wróciły takie całe ubłocone i całe zmęczone i wtedy właśnie wysłałem Krzysztofowi taki temat po prostu i on tak naprawdę dopracował wszelkie gagi, wymyślił żarty. Ja mu tylko tak naprawdę narzucam temat, a on już zajmuje się szczegółowym rozpisaniem wszystkiego. Takie prywatne trochę pytanie, czy Christophe Cazeneuve ma dzieci? Une question plutôt, bon, ça touche la vie privée de Christophe. A-t-il des enfants? Non. Nie ma. Czy dużo w tym wypadku pomysłów przychodzi z Twojego życia rodzinnego? Donc, dans ce cas, est-ce que les idées sont plutôt, elles viennent plutôt de ta vie privée, Oui. personnelle? Tak. Czyli można odczytywać Sisters po trochu jako kronikę z życia Twoich córek? Est-ce que ce sont les mémoires de tes filles en fait? C'est une, je sais pas si ça existe en français, la chronique, non? C'est biographique. La biographie. Et en fait, j'ai fait ça au départ, pour le blog, il avait aidé, pour qu'elles se souviennent à quel point les parents ont souffert. I tak naprawdę to był punkt wyjścia do stworzenia blogu, ponieważ zacząłem dokumentować ich życie, opisywać po to, żeby później zdawały sobie sprawę, jak bardzo rodzice cierpią. Non mais, elles sont adorables. I tak naprawdę są świetne i kochane. Mais voilà, c'est la vie au quotidien, donc c'est pas toujours facile. Et puis moi je trouvais ça fun, qu'elles s'entendent si bien, et puis que dans la seconde, paf, une étincelle, ça y est, elles se disputent. Donc sans penser que c'était pareil chez tout le monde. Hein. I stwierdziłam, że tak naprawdę to było bardzo fajnie opisać i to, że one się tak bardzo kochają i wspaniale rozumieją, a jak co do czego przyjdzie, wystarczy jedna iskierka i momentalnie zaczynają się kłócić. I że to będzie śmieszne. To
Dostają się informacje, że czas nas się powoli kończy. Może jakieś pytania od publiczności? Może macie do autora jakieś pytanie? Proszę. Dzień dobry. Ja mam pytanie o pandy. Czy pandy z jakiegoś konkretnego powodu się pojawiły w książce, ponieważ pojawiają się na okładce. Jest parasol z pandą, jest czapka z pandą i nawet trochę zombie przypomina pandę. I czy panda jest jakąś ważną postacią z życia rodziny? Et le Panda. motif de panda, oui, c'est quoi? Ça vient d'où en fait? Parce que même ça apparaît très souvent. Oui. Et en plus, même le petit zombie, il est un peu. Il ressemble un petit peu. Donc ça vient Simplement d'où? parce que ma fille, enfin la petite, adorait les pandas. Bo moja młodsza córka, mała córka uwielbia pandy. Donc c'était un petit clin d'œil. Elle avait des peluches pandas, des t-shirts pandas, des casquettes pandas, un parapluie panda. I tak naprawdę mama ma wszystko panda, czyli pluszaki, kask, parasol. Stąd się wziął motyw pandy. Je ne vais pas chercher loin, je pense qu'il y a dans la réalité. Donc elle aurait aimé les lapins, elle aurait eu un parapluie lapin. Nie ma sensu, żebym szukał gdzieś daleko, bo tak naprawdę wszędzie wokół są jakieś inspiracje i na przykład jak parasol, le parapluie lapin, jak parasol króliczek. Ja chciałam się zapytać, czy chłopak Wendy, Max, naprawdę istniał, że istnieje? Nie. Et l'ami, le copain de Wendy, est-ce qu'il a existé, non? Nie. Elle a eu plusieurs petits copains, donc c'est toujours délicat de Mais mettre le prénom. Donc on a choisi Maxence. Miała tak naprawdę kilku chłopaków i tak naprawdę to jest bardzo taka delikatna sprawa, żeby na przykład podawać ich imiona, więc tego nie lubię. T'es déçu? Podziękujmy autorowi za spotkanie. Dziękuję.